శ్రీ త్రిపురసుందరి మానసపూజా స్తోత్రం. మమ న భజన శక్తి పాదయోస్తేన భక్తిర్న చ విషయ విరక్తి ధ్యానయోగేన శక్తి ఇది మనసి సదాహం చింతయన్నాద్య శక్తే రుచిరవచన పుష్పైరర్చనం సంచినోమి వ్యాప్తం हाटक विग्रहैर्जलचरैरारूढ देवव्रजैः पोतैराकुलितान्तरं मणिधरैर्भूमिधरैर्भूषितम् आराक्तामृतसिन्धुमुद्वरचलद्विचीच यव्याकुल व्योमानं परिचिन्त्य सन्ततमहो चेतः कृतार्थी भव तस्मिन्नुज्ज्वल रत्नजालविलसत्कान्तिचटाभिः स्फुटं कुर्वाणं वियदिन्द्रचापनि च यैराच्छादितं सर्वतः उच्चैः शृङ्गनिषन्न दिव्यवनिता बृन्दानन प्रोल्लस दीप्ताकर्णन निश्चलाखिल मृगं दीपं नमस्कुर्महे जाति चम्पक पाटलादिसुमन सौरभ्य संभावितं ह्रीङ्कारध्वनिकण्ठकोकिल कुहु प्रोल्लासि च्यूतद्रुमम् आविर्भूत सुगन्धि चन्दनवनं दृष्टिप्रियं नन्दनं चञ्चल चञ्चरीकचटुलं चेतश्चिरं चिन्तय परिपतितपरागैः पाटलक्षोन्निभागो विकसितकुसुमोच्चैः पीतचन्द्रार्करश्मिः अलिशुक पिकारीजीकूजितैः श्रोत्रहारी स्फुरतु ह्यदिमदीये नूनमुद्यानराजः रम्यद्वारपुरप्रचारतमसां संहारकारी प्रभ सूर्यतोरणभारहारकमहा विस्तारहारद्युते चोणीमण्डलहेमहारविलसत्संसार पारप्रद प्रोद्भक्तमनोविहार कनकप्राकार तुभ्यं नमः उद्यत्कान्तिकलापकल्पितनभ स्फूर्जितानप्रभः सत्कृष्णागरुधूपवासितवियत् काष्ठान्तरे विश्रुतः सेवायात समस्तदैवतगणैरासेव्यमानो निशं सोऽयं श्रीमणिमण्डपो नवरतं मच्चेतसीद्योततां क्वापि प्रोद्भटपद्मरागकिरणव्रातेन सन्ध्यायितं कुत्रापि विस्फुरन्मरकतद्युत्या तमिस्रायितं मध्यालम्बि विशालमौक्तिकरुचा ज्योत्स्रायितं कुत्रचित् मातः श्रीमणिमन्दिरं तव सदा वन्दामहे सुन्दरम् उत्तुङ्गालय विस्फुरन्मरकतप्रोद्यत्प्रभामण्डला न्यालोक्या कुरितोत्सर्वनैफृतनकीर्णस्थलीशङ्ख्या नीतो वाजिभिरुत्पततं बतरतः सूतेन दिग्मुद्यतेर्वल्गावल्गितहस्तमस्तशिखरं कष्टैरितः प्राप्यते मणिसदनसमुद्यत्कान्तिधारा नुरक्ते व्यतिचरमसन्ध्याशकिनो भानुरत्याः शिथिलितगतकुप्यत्सूतहुङ्कारनादैः कथमपि मणिगेहादुच्चकैरुच्चलन्ति भक्त्या किं नु समर्पितानि बहुधा रत्नानि पातोदिना किं वारोहणपर्वतेन सदनं यैर्विश्वकर्मा करोत् आज्ञातं गिरिजे कटाक्षकलया नूनं त्वया तोषिते शम्भौ नृत्यति नागराजफणिना कीर्णा मणिश्रेणयः विदूरमुक्तवाहनैर्विनम्र मौलिमण्डलैर्निबद्धहस्तसम्पुटैः प्रयत्न संयतेन्द्रियैः विरिञ्चि विष्णुशङ्करादिभिर्मुदा तवाम्बिके प्रतीक्षमाणनिर्गमो विभाति रत्नमण्डपः ध्वनन् मृदङ्गकाहल प्रगीत किं नरीगणः प्रनृत्तदिव्यकन्यकः प्रवृत्तमङ्गलक्रमः प्रकृष्टसेवकव्रजः प्रहृष्टभक्तमण्डलो मुदे ममास्तु सन्ततं त्वदीयरत्नमण्डपः
प्रवेश निर्गमाकुलैः स्वकृत्य रक्तमानसैर्बहिस्थितामरावली विधीयमानभक्तिभिः विचित्रवस्त्रभूषणैरुपेतमङ्गनाजनैः सदा करोतु मङ्गलं ममेह रत्नमण्डपः सुवर्णरत्नभूषितैर्विचित्रवस्त्रधारिभिर्गृहीतहेमयष्टिभिर्निरुद्धसर्वदैवतैः असङ्गसुन्दरीजनैः पुरस्थितैरधिष्ठतो मदीयमेतु मानसं त्वदीयतुङ्गतोरणः इन्द्रादीश्च दिगीश्वरान् सह परिवारानतो सायुधान् न्योषिद्रूपधरान् स्वदिक्षु निहितान् सञ्चित्य यत्पङ्कजे शङ्के श्रीवसुधारया वसुमतियुक्तं च पद्मं स्मरक कामं नौमि रतिप्रियं सहचरं प्रीत्या वसन्तं भजे गायन्ती कलवीनयाति मधुरम् ओङ्कारमातन्वती द्वाराभ्यासकृतस्थितिरिह सरस्वत्यादिकाः पूजयन् द्वारे नौमि मदोन्मदं सुरगणाधीशं मदेनोन्मदां मातङ्गीमसिताम्बरां परिलसन्मुक्तविभूषां भजे कस्तूरिकाश्यमलकोमलाङ्गी कादम्बरी पानमदालसाङ्गीं वामस्तनालिङ्गितरत्नवीणां मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि विकीर्णचिकुरोत्करे विकिलिताम्बराडम्बरे मदाकुलितलोचने विमलभूषणोद्भासिनी तिरस्करिणी तावकं चरणपङ्कजं चिन्तयन् करोमि पशुमण्डली मलिकामोदुग्धाशयां प्रमत्तवारुणी रसैर्विर्गुणो मानलोचनाः प्रचण्डदैत्यसूदनाः प्रविष्टभक्तमानसाः उपोडकञ्चलच्छविच्चटाविराजिविग्रहाः कपालशूलधारिणीः स्तुवे त्वदीयदूतिकाः सूर्जन्नव्यङ्कुरोपलिसिता भोगैः पुरः स्थापितैर्दीपोद्भासि शरावशोभितमुखैः कुम्भैर्नवैः शोभिना स्वर्णाबद्धविचित्ररत्नपटली चच्छत्कपाटश्रिया युक्तं द्वारचतुष्टयेन गिरिजे वन्दे मणिमन्दिरम् आस्तीर्णारुणकम्बलासनयुतं पुष्पोपहारान्वितं दीप्तानेकमणिप्रदीपसुभगं राजद्वितानोत्तमं धूपोद्वारि सुगन्धिसम्भ्रमलितृङ्गावली कुञ्जितं कल्याणं वितनोतु मेनभरतं श्रीमण्डपाभ्यान्तरं कनकरचिते पञ्चप्रेतासनेन विराजिते मणिगणचिते रक्तश्वेताम्बरास्तरणोत्तमे कुसुमसुरभौ तल्पे दिव्योपदानसुखावहे हृदयकमले पादुर्भूतां भजे परदेवताम् स्वर्वाङ्गस्थितिरम्यरूपरुचिरां प्रातः समुद्युत्थितां जुम्बामञ्जुमुखाम्बुजां मधुमदव्यार्गूर्णदक्षित्रयां सेवायात समस्तसन्निधिसखीः सम्मायन्तीं दृशां सम्पश्यन् परदेवतां परमोहो मन्ये कृतार्थं जनुः उच्चैस्तोरणवर्तिवाद्यनिवहध्वाने समृज्जुम्बिते भक्तैर्भूमिविलग्रमौलिबिरलं दण्डप्रणामे कृते नानारत्नसमूहनद्वकथनस्थाली समुद्भासितां प्रातस्ते परिकल्पयामि गिरिजे नीराजनामुज्ज्वलां पाद्यं ते परिकल्पयामि पदयोरद्यं तथा हस्तयोः मधुपुर्कमम्ब मधुरं धाराभिरास्वादय तोयेनाचमनं विदेहि शुचिना गाङ्गेन मत्कल्पितं साष्टाङ्गं प्रणिपातमीशदयिते दृष्ट्या कुतार्ती कुरु मातः पश्य मुखाम्बुजं सुविमले दत्ते मया दर्पणे देवी स्वीकुरु दन्तधावनमिदं गङ्गाजलेनान्वितं सुप्रक्षालितमाननं विरचय स्निग्धाम्बरप्रोक्षणं द्रागङ्गुरीकुरु तत्त्वमम्ब मधुरं ताम्बूलमास्वादय निदेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं मञ्चनालयं व्रजशनैः सखीकृतकराम्बुजालाम्बनं महेशि करुणानिधे तव दृगन्तपातोत्सुका विलोक्य मनागमूनुभय संस्थितान् दैवतान्
हेमरत्नवर्णेन वेष्टितं विसृतारुणाभितानशोभितं सज्ज सर्वपरिचारिकाजनं पश्य मज्जनगृहं मनो मम कनककलशजालस्फटिका स्नानपीठाद्युपकारणविशालं गन्धमत्तालिमालं स्फुरदरुणवितानं मञ्जुगन्धर्वगानं परमशिवमहेले मज्जनागारमेहि पीनो तुङ्गपयोदराः परिलसत् सम्पूर्णचन्द्रानना रत्नस्वर्णविनिर्मिताः परिलसत् सूक्ष्माम्बरप्रावृताः हेमस्रानघटीस्तथा मृदुपटीरुद्धर्तनं कौसुमं तैलं कङ्कतिकं करेषु ददतीर्वन्देऽम्बते दासिका तत्र स्फाटिकपीठमेत्य शनकैरुत्तारितालङ्कृतिर्नीचैरुज्जित कुञ्चकोपरिहिता रक्तोत्तरीयाम्बरा वेणीबन्धमपास्य कङ्कतिकया केशप्रसादं मना कुर्वाणा परदेवता भगवती चित्ते मम द्योतताम् अभ्यङ्गं गिरिजे गृहाण मृदुना तैलेन सम्पादितं काश्मीरैरगरुद्रवैर्मलयजैरुद्वर्तनं कारय गीते किन्नरकामिनीभिरभितो वाद्ये मुदा वादिते नृत्यन्तीमिह पश्य देवि पुरतो दिव्याङ्गनामण्डलीं कृतपरिकरबन्धास्तुतङ्गपीनस्तनाट्या मणिनिवहनिबद्धा हेमकुम्भीर्ददानाः सुरभिसलिल निर्यन्ध्वन्दलुब्धालिमालाः सविनयमुपतत्स्तुः सर्वतः स्नानदास्यः उद्गन्धैरगरुद्रवैः सुरभिना कस्तूरिकावारिणा स्फूर्जत्सौरभयक्षकर्दजमलैः काश्मीरनीरैरपि पुष्पाम्बोभिरशेषतीर्थसलिलैः कर्पूरपातोबरैः स्नानं ते परिकल्पयामि गिरिजे भक्त्या तदङ्गीकुरु प्रत्यङ्गं परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण सम्प्रोक्षणं कुर्वे केशकलापमायततरं धूपोत्तमैर्धूपितम् आले बृन्दविनिर्मितां यवनिकामस्थाप्य रत्नप्रभं भक्तत्राणपरे महेशगृहिणि स्नानाम्बरं मुच्यतां पीतं ते परिकल्पयामि निबिडं चण्डातकं चण्डिके सूक्ष्मं स्निग्धमुरीकुरुष्व वसनं सिन्दूरपूरप्रभं मुक्तारत्नविचित्रहेमरचनाचारु प्रभाभास्वरं नीलं कुञ्चुकमर्पयामि गिरिश प्राणप्रिये सुन्दरी विलुलितचिकुरेण छादितांसप्रदेशे मानिनिकरविराजत् पादुकान्यस्तपादे सुललितमवलम्ब्य द्राक्सखी मम सदेशे गिरिशगृहिणि भूषा मण्टपाय प्रयाहि लसत्कनककुटिटमस्फुरदमन्दमुक्तावली समुल्लसितकान्तिभिः कलितशक्रचापव्रजे महाभरणमण्डपे निहितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समादिष्ट कात्यायनी स्निग्धं कङ्कतिकामुकेन शनकैः संशोध्य केशोत्करं सीमन्तं विरचय्य चारुविमलं सिन्दूररेखान्वितं मुक्ताभिर्ग्रथितालकां मणिचितैः सौवर्णसूत्रैः स्फुटं प्रान्ते मौक्तिकगुच्छकोपलतिकां गत्नामि वेणीमिमां विलम्बिवेणी भुजगोत्तमाङ्गस्फुरन्मणिभ्रान्तिमुपानयन्तं स्वरोचिषोल्लासितकेशपाशं महेशचूडामणिमर्पयामि त्वामाश्रयद्भिः कबरीतमिश्रैर्बन्धीकृतं त्रागिव भानुबिम्बं मृडानि चूडामणिमाददानं वन्दामहे तावकमुत्तमाङ्गं स्वमध्यनद्वाहाटक स्फुरन्मणिप्रभाकुलं विलम्बिमौक्तिकच्चटाविराजितं समन्ततः निबद्धलक्षचक्षुषा भवेन भूरि भावितं समर्पयामि भास्वरं भवानि फालभूषणं मीनाम्बोरुह कञ्जरीट सुषमा विस्तार विस्मारके कुर्वाणे किल कामवैरिमनस कन्दर्पबाणप्रभां माद्वीपानमदारुणे चित
तिचपले दीर्घदृग्धम्बोरुहे देवी स्वर्णशलाकयोर्जितमिदं दिव्याञ्जनं दीयतां मध्यास्तारुणरत्नकान्तिरुचिरां मुक्तां मृगोद्भासितां देवाद्भार्गवचीपमध्य गर्वैर्लक्ष्मीमतः कुर्वतीम् उत्सिक्तादरबिम्बिकान्तिविसरैर्भीमी भवन्मौक्तिका मदत्ता मुररीकुरुष्व गिरिजे नासा विभूषामि माम् उडुकृतपरिवेशस्पर्धया शीतबाणोरिव विरचितदेहद्वन्द्वमादित्यबिम्बम् अरुणमणिसमुद्यत्प्रान्तबिभ्राजिमुक्तं श्रवसि परिनिदेहि स्वर्णताटङ्कयुग्मम् मरकतवरपद्मरागहीरो स्थितगुलिकात्रितया वनध्वमद्यं विततविमलमौक्तिकं च कण्ठाभरणमिदं गिरिजे समर्पयामि नानादेशसंस्थितैर्मणिगणप्रोद्यत्प्रभामण्डलव्याप्तैराभरणैर्विराजितगलां मुक्तां चटालाङ्कृतां मध्यस्थारुणरत्नकान्तिरुचिरां प्रान्तस्थमुक्ताफल भ्रातामम्बचतुष्किकां परशिवे वक्षस्थले स्थापय अन्योन्यं प्लावयन्ती सततपरिचलत्कान्ति कल्लोलजालैः कुर्वाणामज्जतन्तः करणविमलतां शोभितेव त्रिवेणी मुक्ताभिः पद्मरागैर्मरकतमणिभिर्निर्मिता दीप्यमानैर्नित्यं हारत्रयी च परशिव रसिके चेतसि द्योततां नः करसरसिजनाले विस्फुरत्कान्तिजाले विलसदमलशोभे चञ्चदीशाक्षिलोभे विविधमणिमयूखोद्भासितं देवि दुर्गे कनककटकयुग्मं बाहुयुग्मे निदेहि व्यालम्बमानसितपट्टकगुच्छशोभि स्फूर्जन्मणिघटितहार विरोचमानं मातर्महेशमहिले तव बाहुमूले केयूरकद्वयमिदं विनिवेशयामि विततनिजमयूखैर्निर्मिताम्रनीले विजितकमला नालालीनमत्तालिमालां मणिगणखचिताभ्यां कङ्कणाभ्यामुपेतां कलयवलयराजीं हस्तमूले महेशी नीलपट्टमृदुगुच्छशोभिता बद्धनैकमणिजालमञ्जुलाम् अपर्यामि वलयात्पुरःसरे विस्फुरत्कनकतैर्तृपालिकाम् आलवालमिव पुष्पधन्वना बालबिन्द्रुमलतासु निर्मितम् अङ्गुलीषु विनिधीयतां शनैरङ्गुलीयकमिदं मदर्पितं विजितहरमनो भूमत्तमातङ्गकुम्भस्थलविलुलितकूज किङ्किणीजालतुल्याम् अविरतकलनदैरीशचेतो हरन्तीं विविधमणिनिबद्धां मेखलामर्पयामि व्यालम्बमानवरमौक्तिकगुच्छशोभि विभ्राजिहाटकपुटद्वयरोचमानं हेम्ना विनिर्मितमनेकमणिप्रबन्धं नीवीनिबन्धनगुणं विनिवेदयामि विनिहतनवलाक्ष पङ्कबालातपौगे मरगतमणिराजि मञ्चुमञ्जीरघोषे अरुणमणिसमुद्यत्कान्तिधाराविचित्र स्तवचरणसरोजे हंसकः प्रीतिमेतु निबद्धशितिपट्टकप्रवरगुच्छसंशोभितां कलक्वणितमञ्जुलां गिरिशचित्तसम्मोहनीम् अमन्दमणिमण्डली विमलकान्तिकीं मीरितां निदेहि पदपङ्कजे कनकदुङ्करूमम्बिके विस्फुरत्सहजरागरञ्जिते सिञ्जितेन कलितां सखीजनैः पद्मरागमणिनूपुरद्वये मर्पयामि तव पादपङ्कजे पदाम्बुजमुपासितं परिगतेन शीतांशुना कृतां तनुपरं परामिव दिनान्तरागारुणां महेशि नवयावकद्रवभरेण शोणीकृतां नमामि नखमण्डलीं चरणपङ्कजस्तां तव आरुक्तश्वेतपीतस्फुरदुरुकुसुमैस्थितां पट्टसूत्रैर्देवश्रीभिः प्रयत्नाद गरुसुमुदितैर्धूपितां दिव्यधूपैः उद्यद्गन्धादपुष्पद्यनिवह समारब्धजाङ्कारगीतां चच्चत्कह्यारमालां
परशिवरसिके कण्ठपीठेऽर्पयामि गृहाण परमामृतं कनकपात्र संस्थापितं समर्पय मुकाम्बुजे विमलवीटिकामम्बिके विलोकय मुकाम्बुजं मुकुरमण्डले निर्मले निदेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं सुन्दरी आलम्ब स्वसखीं करेण शनके सिंहासनादुत्थिता कूजन्मन्दमरालमुञ्जलगति प्रोल्लासि भूषाम्बरा आनन्दप्रतिपादकैरुपनिषद्वाहे स्तुता वेदसा मच्चिते स्थिरतामुपैतु गिरिजा यान्ति सभामण्डपं चलन्त्ययामम्पयां प्रचलति समस्ते परिजने सवेगं संयाते कनकलतिकालकृतिभरे समन्तादुत्तालस्फुरित पदसम्पादजनितैर्जनत्कारैस्तारैर्जनजनितमासीन् मणिगृहं चञ्चद्वेत्रकराभिरङ्गविलसद्भूषाम्बराभिः पुरोर्यान्तिभिः परिचारिकाभिरमरव्राते समुत्सारिते रुद्धे निर्जरसुन्दरीभिरभितः कक्षान्तरे निर्गतं वन्दे नन्दितशम्भुनिर्मलाचिदानन्दैकरूपं मह वेद्याः पादतले पतत्ययमसो विष्णुर्नमत्यग्रतः शम्भुद्गेः दृगच्छलं सुरपतिं दूरस्थमालोकय इत्येवं परिचारिकार्बुरिते सम्माननां कुर्वती दृग्द्वन्द्वेन यथोचितं भगवती भूयाद्विभूते मम मन्दं चारणसुन्दरीभिरभितो यान्तिभिरुत्कण्ठया नामोच्चारणपूर्वकं प्रतिदिशं प्रत्येकमावेदितान् वेगादक्षिपथं गतान् सुरगणानालोकयन्ती शनैर्दित्सन्ति चरणाम्बुजं पति जगत्पायान् महेशप्रिया अग्रे केचन पार्श्वयोः कतिपये पृष्ठे परे प्रस्थिता आकाशे समवस्थिताः कतिपये दिक्षु स्थिताश्चापरे सम्मर्दं शनकैरपास्य पुरतो दण्ड प्रणामान्मुहुः कुर्वाणः कतिचित्सुरा गिरिसुते दुःपादमिच्छन्ति ते अग्रे गायते किन्नरी कलपदं गन्धर्वकान्ताशनैर्रातोद्यानि च वादयन्ति मधुरं सव्यस्थिताः कूजन्नूपुरनादमञ्जुपुरतो नृत्यन्ति दिव्याङ्गना गच्छन्तः परितः स्तुवन्ति निगमस्तुत्या विरिञ्च्यादयः कस्मैचित् शुचिरादुपासितमहामन्त्रौघसिद्धिं क्रमा दे कस्मै भवनि स्पृहाय परमानन्दस्वरूपं गतिम् अन्यस्मै विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहं द्रव्यं द्वारसमाश्रिताय ददति वन्दामहे सुन्दरी नम्रीभूय कृताञ्जलिप्रकटित प्रेम प्रसन्नानने मन्दं गच्छति सन्निधौ सविनयात्सोत्कण्ठमोगत्रये नानामन्त्रगणं तदर्थमखिलं तत्साधनं तत्फलं व्याचक्षाण मुदग्रक्रान्तिकलये यत्किञ्चिदाद्यमः तव दहन सद्क्षैरीक्षणैरेव चक्षुर्निखिल पशुजनानां भीषयद्भीषणास्यं कृतवसति परेश प्रेयसि द्वारि नित्यं शरभ मिथुन मुच्चैर्भक्तियुक्तो नतोऽस्मि कल्पान्ते सरसैकदासमुदितानेकार्कतुल्यप्रभां रत्नस्तम्भनिबद्धकाञ्चनगुणस्फूर्जिद्वितानोत्तमां कर्पूराग रुगुर्भवतिर्कलिकाप्राप्त कर्पूरागरुगर्भवतिर्कालिकाप्राप्तप्रदीपावलीं श्रीचक्राकृतिमुल्लसन्मणिगणां वन्दामहे वेदिकां स्वस्थानस्थितदेवता गणवृते बिन्धौ मुदा स्थापितं नानारत्नविराजिहेम विलसत्कान्तिजटादुर्दिनं चच्छत्कौसुमुतुलिकासनयुतं कामेश्वराधिष्ठितं नित्यानन्दनिदानमम्ब सततं वन्दे च सिंहासनं वदद्भिरभितो मुदा जय जयेति बृन्दारकैः कृताञ्जलिपरम्परा विदधति कृतार्थादृशा अमन्दमणिमण्डलीकचितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समाधिदिष्टदाक्षायिनी कर्पूरादिकवस्तुजातमखिलं सौवर्णभृङ्गारकं ताम्बूलस्य करण्डकं मणिमयं चैलाञ्चलं दर्पणं विस्फुर्जन्मणि पादुके च ददति सिंहासनस्याभितिष्ठन्तीः परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरी त्वदमलव
पुरुद्यत्कान्तिकल्लोलजालैः स्फुटमिव ददतीर्बिर्बाहु विक्षेपलीलं मुहुरपि च विदूते चामरग्राहिणीभिः सितकरकरशुभ्रे चामरे चालयामि प्रान्तस्फुरद्विमलमौक्तिकगुच्छजालं चञ्चन्महामणिविचित्रहितहेमदण्डम् उद्यत्सहस्रकरमण्डलचारुहेम क्षत्रं महेशमहिले विनिवेशयामि उद्यत्तावकदेहकान्तिपटली सिन्दूरपूरप्रभा शोणीभूतमुदग्रलोहितमणिच्छेदानुकारिच्छवि दूरादादर निर्मिताञ्जलिपुटैरालोक्यमानं सुरव्यूहै काञ्चनमातपत्रमतुलं वन्दामहे सुन्दरं सन्तुष्टां परमामृतेन विलसत्कामेश्वराङ्कस्थितं पुष्पौदैरपि पूजितां भगवतीं त्वां वन्दमानामुदा स्फूर्जत्तावकदेहरश्मिकलना प्राप्तस्वरूपाभिधाः श्रीचक्राभरणस्थितः सविनयं वन्दामहे देवता आधारशत्यादिकमाकलय्य मध्ये समस्तादिकयोगिनीं च मित्रेशनाथादिकमत्र नाथ चतुष्टयं शैलसुते नतोऽस्मि त्रिपुरा सुधार्णवासनमारभ्य त्रिपुरमालिनी यावत् आवरणाष्टकसंस्थितमासनषट्कं नमामि परमेशे ईशाने गणपं स्मरामि विचरद्विदान्धकारचिदं वायव्ये पटुकं च कञ्चलरुचिं व्यालोपवीतान्वितं नैऋत्ये महिषासुरप्रमथिनीं दुर्गां च सम्पूजय नाग्रे ये किल भक्तरक्षणपरं चोत्रादिनाथं भजे उड्यानजालन्धरकामरूप पीठानिमान् पूर्णगिरिप्रसक्तान् त्रिकोणदक्षाग्रिमसव्यभाग मध्यस्थितान् सिद्धिकरान् नमामि लोकेश पृथ्वीपतिर्निर्गदितो विष्णुर्जलानां प्रभुस्तेजोनाथ उमापतिश्च मरुतामीशस्तथा चेश्वरः आकाशाधिपतिः सदाशिव इति प्रेताभिधामागता नेतान् चक्रभिः स्थितान् सुरगणान् वन्दामहे सादरं तारानाथकलाप्रवेशनिगमव्याजात्कथा सुप्रतं त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तितकलाकाष्ठादिकालक्रमं रत्नालङ्कृतिचित्रवस्त्रललितं कामेश्वरी पूर्वकं नित्याषोडशकं नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे यदि भावितदैवं प्रयत्नाभ्युदेशानुगृहीतभक्तसङ्घं स्वगुरुक्रमसञ्च चक्रराज स्थितमोदत्रयमानतोऽस्मि मूर्धा हृदयमतशिरः शिखाखिलाद्ये कवचमतो नयनत्रयं च देवी मुनिजनपरिचिन्तितं तथास्रं स्फुरतु सदा हृदये षडङ्गमेतत् त्रैलोक्यमोहनमिति प्रतितेतु चक्रे चञ्चद्विभूषणगणत्रिपुरादिवासे रेखात्रये स्थितवतीरणिमादिसिद्धि मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः सर्वाशा परिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन विभ्राजिते विस्फुर्जन् त्रिपुरेश्वरी निवसतौ चक्रे स्थिता नित्यशः कामाकर्षणिकादयो मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बरा योगिन्यः प्रदिशन्तु काञ्चितफलं विख्यातगुप्ताभिधाः महेशि वसुभिर्दलैर्लसति सर्वसंक्षोभने विभूषणगणस्फुरन्त्रिपुरसुन्दरी सद्मनि अनङ्गकुसुमादयो विविधभूषणोद्भासिता दिशन्तु मम काञ्चितं तनुतराश्च गुप्ताभिधाः लसद्युगदशारके स्फुरति सर्वसौभाग्यदे शुभाभरणभूषित त्रिपुरवासिनी मन्दिरे स्थिता ददतु मङ्गलं सुभग सर्वसङ्कोपिनी मुखः सकलसिद्धयो विदित सम्प्रदायाभिधाः बहिर्दशारे सर्वार्थसाधके त्रिपुरुषाष्टयाः कुलकौलाभिधाः पान्तु सर्वसिद्धिप्रदायिकाः अन्तःशोभितशारकेति ललिते सर्वादिरक्षाकरे मालिल्या त्रिपुराद्यया विरचितावसे स्थितं नित्यशः नानारत्नविभूषणं मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बरं सर्वज्ञाधिकशक्तिबृन्दमनिशं वन्दे निगर्भाभिदं सर्वरोग
हरेष्टारे त्रिपुरा सिद्धयान्विते रहस्ययोगिनी नित्यं वशिन्याद्या नमाम्यहं च्यूताशोकविकासिकेत करजप्रोद्भासि नीलाम्बुजर प्रस्फुर्जन् मल्लिका समुदितैः पुष्पैः शरान् निर्मितान् रम्यं पुष्पशरासनं सुललितं पाशं तदा चाङ्कुशं वन्दे तावकमायुधं शिवे चक्रान्तराले स्थितं त्रिकोण उदितप्रभो जगति सर्वसिद्धिप्रदे युते त्रिपुरयाम्बया स्थितवती च कामेश्वरी तनोतु मम मङ्गलं सकलशर्म वज्रेश्वरी करोतु भगमालिनी स्फुरतु मामके चेतसे सर्वानन्दमये समस्त जगतामाकाङ्क्षिते बैन्दवे भैरव्या त्रिपुराद्यया विरचितावसे स्थिता सुन्दरी आनन्दोल्लसिते क्षणमणिगण प्राजिष्णुभूषाम्बरा विस्फुर्जद्वदना परापररः सा पातु मां योगिनी उल्लसत् कनककान्तिभासुरं सौरभस्फुरणवासिताम्बरं दूरतः परिह्यतं मधुव्रतैरर्पयामि तव देवि चम्पकं वैरमुद्वतमपास्य शम्भुना मस्तके विनिहितं कलाच्छलात् गन्धलुब्धमधुपाश्रितं सदा केतकी कुसुममर्पयामि ते चूर्णीकृतं द्रागिव पद्मजेन त्वदानन स्पर्धि सुधां शुबिम्बं समर्पयामि स्फुटमज्जलिस्तं विकासिजाति कुसुमोत्करं ते अगरुबहलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां मरगतमणिराजिहारिस्रगाभां दिशि विदिशि विसर्पद्गन्धलुब्धालिमालां वकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि ईङ्कारोद्वर्गबिन्दुरानन मदो बिन्दुद्वयं च स्तनौ त्रैलोक्ये गुरुगम्यमेतदखिलं हार्दं च रेखात्मकं इत्थं कामकलात्मिकां भगवतीमन्तः समाराधय नानानन्दाम्बुदिमञ्जने प्रलभतान्मानन्दतुं सज्जनः धूपं ते गरुसम्भवं भगवति प्रोल्लासि गन्धोद्धुरं दीपं चैव निवेदयामि महसा हार्दान्धकारच्छिदं रजस्वर्णविनिर्मितेषु परितः पात्रेषु संस्थापितं नैवेद्यं विनिवेदयामि परमानन्दात्मिके सुन्दरी जातिकोरकतुल्यमोदनमिदं सौवर्णपात्रे स्थितं शुद्धान्नं शुचि मद्गमाशचणकोद्भूता तथा सूपका प्राज्यं माहिषमाज्यमुत्तममिदं हयङ्गवीनं पृथक् पात्रेषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सर्वमङ्गीकुरु शिम्बीसूरण शाकबिम्बबृहती कुशमण्डकोशातकी वृन्ताकनी पटोलकानि मृदुना संसादितान्यग्रिना सम्पन्नानि च वैसवारि विसरै दिव्यानि भक्त्या कृता न्यग्रे विनिवेदयामि गिरिजे सौवर्णपात्रव्रजे निम्बूकार्दकचूतकन्दकदली कौशातकीर्कर्कटी धात्री बिल्वकरीरकैर्विरचितान्या नन्दच्विदिग्रहे राजीभिः कटुतैलसैन्दवहरिद्राभिः स्थितां पातये सन्धानानि निवेदयामि गिरिजे भूरिप्रकाराणि ते सितयांचितल रुकुव्रजा मृदु पूपान् मृदुलां च पूरिकाः परमान्निमिदं च पार्वती प्रणयेन प्रतिपादयामि ते दुग्धमेतदनले सुसादितं चन्द्रमण्डलनिभं तथा दधि फणितं शिखरिणीं सितासितां सर्वमम्ब विनिवेदयामि ते अग्रे ते विनिवेद्य सर्वममिदं नैवेद्यमङ्गीकृतं ज्ञात्वा तत्त्वच तुष्टयं प्रथमतो मन्ये सुतृप्तां ततः देवीं तां परिशिष्टमम्ब कनकामात्रेषु संस्थापितं शक्तिभ्यः समुपाहरामि सकलं देवेशि शम्भुप्रिये वामेन स्वर्णपात्रे मनुपमपरमात्मेन पूर्णा ददाना मन्येन स्वर्णदर्वीं निजजनहृदयाभीष्टदां धारयन्तीं सिन्दूरारक्तवस्रां विविधमणिलसद्भूषणां मेचकाङ्गीं तिष्ठन्तीमग्रतस्ते मधुमदमुदितामन्नपूर्णां नमामि
शङ्कोपविष्टान् परितस्तु चक्रं शक्त्या स्वयालिङ्गित वामभागान् सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्त्या तवाम्बिके पारिषदान्नयामि। परमामृतमत्तसुन्दरी गणमध्यस्थितमर्कभासुरं परमामृतगूर्णितेक्षणं किमपि ज्योतिरूपास्महे परं दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे श्रूयते स्फुटमनाहतध्वनिः अर्चने ते तव गिरामगोचरे न प्रयाति विषयान्तरं मनः त्वन्मुखाम्बुजविलोकनोल्लसत् प्रेमनिश्चलविलोचनद्वयी उन्मनीमुपगतां सभामिमां भावयामि परमेशि तावकीं। चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं ज्ञानं न वा जिघ्नतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वगपि न स्पर्शं समालम्बतां जिह्नावेत्तु न वा रसं मम पर युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविगूर्णमाननयते नित्यं मनो मञ्जुतु यस्यां पश्यति पार्वती प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीं मन्ये सुन्दरि तत्त्वमेतदखिलं वेदेषु निष्ठां गतं यस्तस्मिन् समये तवार्चन विदावानन्दसान्द्राश्रयो यातोऽहं तदभिन्नतां परशिवे सोऽयं प्रसादस्तव गणाधिनाथं वटुकं च योगिनीः चेत्राधिनाथं च विधिचतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितो निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः वीणामुपान्ते खलु वादयन्त्यै निवेद्य शेषं खलु शेषिकायै सौवर्णभृङ्गारविनिर्गतेन जलेन शुद्धा च मनं विदेहि ताम्बूलं विनिवेदयामि विलसत्क कर्पूरकस्तूरिकाजीतिपूगलवङ्गचूर्णकादिरैर्भक्त्या समुल्लासितं स्फूर्जतत्र समुद्गतप्राणहितं सौवर्णपात्रे स्थिते दीपैरुज्ज्वलमन्नचूर्णरचितैरारात्रिकं गुह्यतां काचिद्गायति किन्नरीं कलपदं वाद्यं ददानोर्वशी रम्भा नृत्यति केलिमञ्जुलपदं मातः पुरस्तात्तव कृत्यं प्रोज्य सुरश्रियो मधुमदाव्यागूर्णमाने क्षणं नित्यानन्दसुधाम्बुधिं तव मुखं पश्यन्ति दृश्यन्ति च ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैस्त्वमलवदनालोकनोल्लासिनेत्रैर्चक्रस्थैः शक्तिसङ्गैः परिहृतविषयासङ्गमाकर्ण्यमानं गीतज्ञाभिः प्रकामं मधुरसमधुरं वादितं किन्नरीभिर्वीणाञ्चकारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतोः अर्चाविदौ ज्ञानलवोऽपि दूरे दूरे तदा पादकवस्तुजातं प्रदक्षिणीकृत्य ततोर्चनं ते पञ्चोपचारात्मकमर्पयामि यतेप्सितमनोगतप्रकटितोपचारार्चितां निजावरणदेवतागणवृतां सुरेशस्थितां कृताञ्जलिपुटो मुहुकलितभूमिरष्टाङ्गकैर्नमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्दरी त्राहि मां विज्ञप्तिपीरपदेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्तिशीकमधुना मातर्न दूरीकुरु चित्तं त्वत्पदभावने व्यभिचरिदृग्वाक्य मे जातु चेत् तत्सौम्ये स्वगुणैर्बधान न तथा भूयो विनिर्गच्छति क्वाहं मन्दमति क्व चेदमखिलैरेकान्तभक्तैः स्तुतं ध्यातं देवि तथापि ते स्वमनसा श्रीपादुकापूजनं कादाचित् कमदीयचिन्तन्यविधै सन्तुष्टया शर्मदं स्तोत्रं देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्मैरनुगृह्णातु सुन्दरी इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ त्रिपुरसुन्दरी मानसपूजास्तोत्रम्।